নমস্কার আপনাদের সকলকে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। বন্ধুরা, যদি আপনারা ভিডিও মিক্সিং শিখে নাম আর টাকা রোজগার করতে চান, তাহলে আজই যুক্ত হন আমার ইউটিউব চ্যানেল বং এডিয়াসে। আপনার ভিডিও মিক্সিং সম্বন্ধে কোনো সমস্যা বা প্রজেক্ট সম্বন্ধে কোনো সমস্যা থাকে, আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং সমাধান পেতে পারেন একদম বিনামূল্যে। दिल मेरे तू है एक बंजारा, जाने ना तू क्यों फिरता आवारा। दिल मेरे तू है एक नकारा, माने ना तू क्यों किस्मत का मारा। दिल मेरे तू है एक बंजारा, जाने ना तू क्यों फिरता आवारा। क्या हासिल इस जहां में खुद को जाने ना तू दिल, क्या सच और क्या फसाने। हाँ ले दिल मुश्किल खुद को समझाना, जाने ना तू क्यों